ميوزك اور ميسة عيسى. تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع والواسع المليء بالحكايات، بالإيقاع، بالترحال، بالسفر، بالكلمات، بالشعر وبالموسيقى. بالطبع اليوم سأحملكم إلى دار أخرى وشرفة أخرى من شرفتي إذن في ميوزك أور أت هوم، إلى شرفة الفنان الأرجنتيني الفرنسي توماس جوبيتش. وصل إلى فرنسا عام 1977 وكان يصطحب آنذاك الفنان الأرجنتيني الشهير في عالم التانغو أستور بياتزولا. ومنذ ذلك التاريخ استقر في العاصمة وعاش وكتب وألف وتفاعل مع الآخرين، وصولا إلى ألبوم أخير رائع بعنوان كامارا بوب يصطحبه فيه سيباستيان سيغيل على آلة الكمان وفانسان سيغال الذي أحبه كثيرا 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 على آلة الفيولونسيل. ولكن اليوم لن نتحدث عن ألبوم كامارا بوب بشكل مباشر مع توماس جوبيتش، بل سنقوم بدق أبواب جولة فنية من نوع آخر. فهو منذ بداية الحجر يقوم بتقديم حفل على الشرفة كل يوم مساء في تمام 8 بالتوقيت الفرنسي، الوقت الذي يصفق فيه كل الفرنسيين للعالم الأطباء والممرضات وكل من يعمل اليوم في المستشفيات ولمكافحة الكورونا فيروس. على كل حال اختار نفس الوقت لكي يقوم بتقديم هكذا حفل على شرفته برفقة ابنه نوي. فحدثتهم عن هذه الجولة المختلفة، عن المقطوعات التي انتقوها، عن كل ما أحسوا به خلال هذا الحجر. توماس جوبيتش وابنه نوي في ميوزك اور ات هوم، وجولة فنية على الشرفات. توماس جوبيتش ونوي، أهلا ومرحبا بكم. أنا سعيدة لأنكم تستقبلوني في داركم في الصالون، وأنا في مكتبي، أنتم في باريس وأنا في مونبلييه. المهم بغض النظر عن المسافات، شكرا على استقبالي. Merci de me recevoir dans votre salon, de mon bureau à votre salon. Bonjour. Bonjour. Comment se passe ces derniers, comment se sont passés, d'ailleurs je pose la question mais j'ai un peu la réponse, ces derniers 40 jours. كيف كانت هذه الفترة، فترة الحجر منذ أن بدأت؟
En réalité, ce qui s'est passé, c'est que nos voisins, d'abord, l'un de nos voisins nous a dit à 8 heures, quand tout le monde sort applaudir, est-ce que vous ne pourrez pas nous jouer quelque chose? Et on a bien sûr dit oui. Et puis, petit à petit, les autres fenêtres des autres maisons se sont ouvertes. Et puis, finalement, c'est devenu une espèce de rituel. Et je ne sais pas combien on en est, mais pas loin de 50 concerts, enfin presque d'autant de jours de confinement. Voilà. Et maintenant, c'est vraiment le rendez-vous précis. À 8 heures, on applaudit. À 8h05, on joue. Et à 8h10, souvent, quelqu'un met un disque et on chante ou on danse, chacun à sa fenêtre. Voilà. إذا لا أدري كيف بدأت هذه الحكاية، ولكنها بدأت منذ أن بدأ الحجر في تمام 8:00 عندما يخرج الجميع إلى الشرفة للتصفيق. نخرج نحن أنا وابني ونقوم بالعزف على الشرفة، وهكذا كان لدينا أكثر من 50 حفل حتى اليوم. والمحيط أي الجيران يقومون أيضا بالتصفيق، ومن ثم نضع الموسيقى ونرقص وكل واحد على شرفته. Chacun sur son balcon en gros quoi. Oui. C'est super. Noé, أنت الذي قمت بالحلول التقنية. C'est toi qui as eu les solutions techniques, c'est toi qui as eu l'idée au niveau de la technique. كيف كان؟ Ah, pas du tout. Non, non, moi je faisais mon truc et puis mon père il fait des arrangements tous les jours. Il prend le temps le matin ou en début d'après-midi de faire un arrangement d'un morceau. Des fois il m'a demandé mon avis et puis des fois je lui dis bah, je sais pas, tu trouves un truc, tu te débrouilles. Et voilà, il se ramène avec la partition et puis on répète. Alors en fonction de nos difficultés ou de nos facilités, ça prend 20 minutes ou un peu plus et voilà, et après on joue. إذا والدي هو الذي يقوم بتحضير النوتات والبارتيسيون أي الموسيقى، ويأتي ونتمرن، وحسب أحيانا تأخذ ساعة أحيانا تأخذ نص ساعة، ولكن نعمل هكذا. وفي المساء نقوم بالعزف، ولكن هو غالبا الذي يختار. Je propose qu'on puisse écouter ou plutôt voir ce que vous avez déjà fait au balcon, un petit extrait comme ça ensemble, et ensuite on laisse les gens découvrir. أقترح بأن يستطيع الناس أن يكتشفوا ما فعلتونه حتى اليوم على الشرفة من شرفة توماس كوفيتش وابنه نواء إلى العالم.
Merci beaucoup. Feeling good هذه المقطوعة الشهيرة لنينا سيمون ولكن بصيغتكم أنتم المختلفة توماس كوفيتش ونوي كوفيتش. كيف تم اختيار المقطوعات توماس؟ En fait, c'est merveilleux ce morceau, mais comment tu as choisi tous les jours? Par exemple, Feeling Good, c'est un morceau que tu aimes bien? De toute façon, on n'a choisi que des morceaux qu'on aime bien. Ça dans tous les cas. Dans le cas précis de Feeling Good, c'était justement une des suggestions de Noé. Ouais, Et puis, oui, ça c'est une de tes propositions. oui, j'ai rarement fait des propositions. À chaque fois, il me demande. Et puis, je n'ai pas d'idée. Voilà, c'était une des fois où j'avais une idée. Mais l'idée, c'est un peu d'alterner de morceaux qu'on suppose que nos voisins connaissent. On n'en sait rien, en fait. Et d'autres morceaux qu'on a envie de jouer et des morceaux qu'on sait pertinemment qu'ils ne connaissent pas, mais qu'on a envie de leur faire découvrir. إذا الفكرة كانت من قبل نوي هذه المرة فيلينج جود لأنه يحب هذه المقطوعة، ولكن عامة نحاول أن ننتقل من مقطوعة ممكن بإمكان الجيران أن يعرفونها ومقطوعات لا يعرفونها، هكذا نعرفهم على موسيقى جديدة، أي نحاول أن ننتقل هكذا ما بين المقطوعات المختلفة من حكايات مختلفة. C'est quand même incroyable cette histoire de voisins qui se sont mis ensemble. Est-ce que vous parliez beaucoup avant ou pas le confinement؟ هل كان هناك هذه العلاقة مع الجيران قبل الحجر ولا تطورت مع الحجر؟ On habite une petite rue, une zone pavillonnaire, donc on se connaît, on se voit, on se dit bonjour, on est poli, et après, disons, on a un a priori de sympathie envers chacun d'eux, mais on ne se connaît pas vraiment, un peu comme beaucoup de voisins, disons, on se voit, on voit nos enfants grandir, etc. Mais là, il y a un autre contact qui se crée forcément, quoi. نحن نعرف بعضنا البعض لأننا نسكن في حي من دون سيارات ونرى الأطفال يلعب مع بعضهم البعض، ولكن لم نكن نعرف بعضنا البعض فعلا، ولكن مع ما جرى والحجر تغيرت العلاقة وتغيرت نوعية العلاقة. C'est la dernière question avant de vous entendre jouer, mais qu'est-ce que ce confinement a changé pour vous en fait, Noé et Thomas ensemble, mais en dehors aussi de la musique, je ne sais pas quel regard vous... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je te laisse. تغير لكما لا أدري نوي ولكن أيضا توماس كوفيتش، كيف تغير حال رؤيتكم ربما للعالم مع هذا الحجر؟ Bah, alors, pour moi, c'était la première fois. Moi, j'étudie le violon dans des conservatoires. Je suis plutôt dans le milieu classique. J'étudie un répertoire classique. Et même si bon, j'ai un père qui fait de la musique populaire, particulièrement argentine, mais bon, qui m'a toujours fait écouter les Beatles et plein d'autres choses, mais j'avais peu eu l'occasion d'en jouer. Et donc là, c'est l'occasion de se faire un gros répertoire en assez peu de temps avec plein de petits morceaux comme ça qui font 2 minutes à peine, dans plein de styles différents. Et donc ça m'a permis de trouver des moyens de faire sonner le violon avec ce répertoire-là. Donc c'était une super opportunité. تغير حالي مع الكمان، أنا أدرس كمان في المعهد كونسرفاتوار وعادة أدرس فقط الكلاسيكي، وأعرف أن والدي لديه غرام بأنواع موسيقية مختلفة، وهكذا اكتشفت كل يوم بفضله مقطوعات من شتى أنحاء العالم، وسمح لي أن أكتشف آلة الكمان بطريقة مختلفة وأن أدخل إلى هذا العالم الموسيقي بشكل مختلف. Et pour toi, Thomas Kubitsch, qu'est-ce qui a changé alors ou nouveau? Pas uniquement en musique, hein, j'ouvre la question d'une manière générale. Bien sûr, mais بالنسبة لك توماس أنت توماس كوفيتش بالنسبة لهذا الوضع الجديد مع أو ما تعلمته أو ما استفدت منه من الحجر؟ Ça a changé. Je pense que ça a provoqué, chez beaucoup de gens, énormément de réflexions de tout ordre. Mais pour revenir à cette expérience, à ce qu'on appelle le Magical Balcony Tour, ou la tournée immobile, déjà, ça m'a permis le plaisir de jouer avec mon fils, quand même, avec mon plus jeune fils. Et ensuite, il y a eu un phénomène, disons, non prévu, qui était que j'ai commencé à publier des choses sur Facebook et que certaines en sont à plus de 75 000 vues, chose qui était absolument imprévue et pas du tout préméditée. Et du coup, on a élargi, disons, nos voisins. En vrai, ils doivent être 10 ou 15, et en réel, parfois, ils arrivent à des milliers, quoi. Donc, tout ça, c'est une expérience extrêmement émouvante et touchante pour moi.
إذا ما جرى بالنسبة لي هو أنني أعزف مع ابني نواة أصغر أبنائي، وهذا الشيء جديد وجميل بالنسبة لي، ولكن أيضا ماجيكال بالكوني تور هكذا سمينا هذه الجولة الفنية السحرية للحفلات على الشرفات. تعدى الجيران، لأن سرعان ما كان هناك على الإنترنت أكثر من 75 ألف رؤية للفيديوهات، وهذا الشيء كان جديد بالنسبة لنا أيضا، وفعلا كبر الجمهور من الجيران في الحي إلى كل الإنترنت، وأصبح هذا شيء فعلا جديد ومهم. On va peut-être écouter un peu de musique avant de parler peut-être d'autres choses. ما رأيكم لو نستمع إلى الموسيقى؟ Merci. On commence par Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Je suis archi prêt. Shukran. Merci, je suis ravie d'être la spectatrice privilégiée de ce tour. أنا سعيدة جدا لكوني أشارككم توماس كوفيتش ونويغويتش في هذه الجولة Fly Me to the Moon من المقطوعات التي أحبها كثيرا أيضا. Aux vidéos, c'est assez incroyable. Moi, il y a beaucoup de gens, disons, qui reviennent dans ma vie parce que j'ai eu un passé argentin où j'ai fait partie d'un groupe de rock très connu et après les gens ont su que je suis parti en France en jouant avec Piazzolla. Mais ils n'ont pas su grand-chose de moi pendant des décennies. Et donc, c'est là que je disais que c'était très émouvant parce qu'il y a des espèces de retrouvailles où je constate que des tas de gens se souviennent d'enregistrements que j'ai fait il y a plus de 40 ans et qu'on se redécouvre mutuellement, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et si on parle de nos voisins directs, à vrai dire, à un moment, on s'est posé la question, on se demandait si on ne les embêtait pas au bout d'un moment à leur jouer des trucs tous les soirs, alors que peut-être qu'ils avaient envie d'aller dîner tranquillement. Mais on a eu la confirmation que ce n'est pas le cas. إذا بالنسبة لردات الفعل بالنسبة للفيديوهات، هذه الفيديوهات سمحت لي أن أتواصل مع جمهوري الأرجنتيني، فأنا تركت الأرجنتين منذ فترة زمنية طويلة وكنت أنتمي إلى فرقة روك في الأرجنتين، ولكنني أتيت هنا مع بيتزولا عندما أتيت إلى أوروبا ولم أعد أعطي من أخباري، وهناك كثير من الأشخاص وجدوني من جديد على الإنترنت بفضل هذه الفيديوهات وعرفوا من أخباري، وهذا شيء مؤثر بالنسبة لي كثيرا، العودة إلى الأرجنتين عبر هذه الحفلات على الشرفة. أما في الحي فكنا نخاف أن نزعج الآخرين، ولكن في نهاية المطاف لم يكن هذا الشيء مزعج أبدا وبتاتا. another one if you want to end our واحدة أخرى، مقطوعة أخرى من توماس جوبيتش ونوي على آلة الكمان، توماس على آلة الجيتار. Qu'est-ce qu'on va écouter cette fois-ci? Là, exceptionnellement, parce qu'on ne le fait pas sur le balcon non plus, mais une de mes compositions, mais ça m'a fait très plaisir de la jouer avec Noé et qui fait partie de notre dernier album avec Sébastien Surel et Vincent Segal. Et je pense à eux, il me manque, donc voilà. Ça s'appelle Le survol de Pégase.
Le survol de Pégase عنوان هذه المقطوعة المأخوذة من ألبومي الأخير مع سيغال وسوريل، المقطوعة الألبوم الذي يجمعني مع أصدقائي الذين اشتقت إليهم كثيرا، وهي لكم الآن من ألبومي الأخير برفقة ابني نوي. تفضلوا. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. C'est très beau. أذكر بأن هذه الألبوم الجميل الذي يجمع ما بينك أنت توماس كوريتش فينسان سيغال وسيباستيان سوريل عنوان كامارا بوب، الألبوم لمن يريد أن يكتشفه. هذا الألبوم الهائل الذي يجمع ما بين عدة آلات، آلة الجيتار، آلة الكمان، وآلة الكونترباس. هناك هذا السفر الموجود في هذا الألبوم. Je rappelais juste le beau voyage que c'est cet album. J'étais ravie d'ailleurs de vous découvrir. Il n'était pas venu en studio, mais peut-être une prochaine fois. Sébastien Surel n'était pas là. أود أن ننهي اللقاء ربما بكلمة. أنت تنتمي إلى بلد عرف ما معنى الديكتاتورية، وعرف ما معنى الظلم والاستبداد، والأرجنتين. واليوم هناك كثير من الأشخاص يتحدثون عن غد
مختلف غريب. البعض يتحدث عن منع الحريات، البعض يتحدث عن غد قاتم، البعض يأمل بالمستقبل. فكيف تنظر أنت إلى هذا العالم المتحول مع علم بأنك تنتمي إلى بلد عرف هذا الشيء، أي الدكتاتوريات والظلم والاستبداد؟ Je vais finir avec une autre qui va peut-être pas être très très joyeuse, mais peu importe. En fait, tu viens d'un pays qui a connu, d'ailleurs, tu as quitté ce pays parce qu'il y a le mot dictature et qu'il y a eu ça. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, je dis gens, pas on, mais bon, enfin bref, il y a une peur d'un demain qui soit un peu trop sécuritaire, je sais pas, qui va un petit peu se glisser vers ce mot-là qu'on n'aime pas et qu'on craint. Et comment tu regardes tout ça et qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que ça éveille en toi, Thomas Kulich? C'est sûr que ça a touché quelque chose quelque part, cette histoire de confinement, ne serait-ce que déjà par le mot choisi, parce que en fait, j'ai cherché du coup l'étymologie. Et confinement, en fait, c'est un trait à quelque chose de légal, c'est-à-dire c'est une peine qu'on inflige à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, où on le condamne à une forme d'exil. Et un des synonymes que j'ai trouvé dans le littré, c'est la mort civile. Alors que dans tous les autres pays, on parle de quarantaine, qui ramène plus à je trouve quelque chose à une responsabilité, c'est-à-dire je suis éventuellement dangereux pour les autres et les autres le sont pour moi, donc je prends la responsabilité de ne pas aggraver la situation. Et je trouve que ce mot déconfinement fait essentiellement peur, plus que faire appel à la responsabilité comme partout ailleurs. Et je trouve que c'est un petit peu symptomatique. Et c'est vrai que je suis particulièrement sensible à toute forme, disons, de privation de liberté ou disons, de restriction de la démocratie et que je reste très attentif à ça, c'est sûr. أعتقد بأن هذه الكلمة كلمة confinement بحد ذاتها ذهبت وبحثت عنها في القاموس والليتري لكي أعرف ماذا تعني. وهذه الكلمة بحد ذاتها confinement هي كلمة قانونية، أي أننا نحرم شخص أو نعاقبه على شيء معين فعله قانونيا، هناك عقاب. وربما لذا لا أحب هذه الكلمة التي يفضل عليها كلمة كارانتين التي تدعو إلى نوع من الريسبونسابيلتي، المسؤولية، أي العزل الشخصي المختار من قبل بني آدم لكي هو يحمي الآخرين ويحمي نفسه. لذا أبقى حساس بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع العزل المجبر على الإنسان وليس المختار الذي يعتمد على مسؤوليته وعلى رغبته. وكل هذه المواضيع بالطبع بالنسبة لي مواضيع حساسة لأنها تنتمي أيضا إلى حكايتي. Tout ça, c'est des mots un peu sensibles qui appartiennent à ton histoire aussi. Restons vigilants. Vigilants بالعربية معناها لكي نبقى متيقظين. سوبر. سننهي مع من ماجيكال تور اون ذا بالكوني مقطوعة أخرى. سننهي مع مقطوعة من المقطوعات التي عزفتموها على الشرفة نوé وتوماس كوفيتش. On va terminer avec un des morceaux sur le balcon aussi. Alors, lequel vous choisissez? أي مقطوعة تختارون؟ Si c'est presque, j'ai envie de dire que c'est à toi de choisir. Si c'est en duo, c'est l'autre, celui qu'on n'a pas utilisé, les Rigby. Si c'est un des morceaux seul, ben c'est peut-être celui qui a fait les plus de 75 000 vues, qui est Samba para no morir, qui est une chanson qui était chantée par Mercedes Sosa, une très grande chanteuse argentine, et que j'écoutais quand j'étais petit et que j'ai repris en solo. سامبا para no morir. Parfait. سامبا لكي لا نموت. وهذه المقطوعة أرجنتينية قديمة كنت أعزفها وكنت أستمع إليها أنا وصغير، ولذا أختار هذه المقطوعة. Merci beaucoup de m'avoir donné votre temps. Merci à toi. De m'avoir reçu dans votre salon. Thank you for the tour.
ميوزك أور ميسة عيسى. شكرا لتوماس كوبيتش وابنه نواة على المشاركة اليوم في ميوزك أور أت هوم، وأتمنى أن ألقاكم في حلقة قادمة دائما عبر الإنترنت على صفحة فيسبوك مونتي كارلو الدولية وصفحتي بالطبع ميساء عيسى، وأبعث إليكم كل الحب والطاقة والإيجابية التي نحتاجها اليوم من شرفتي إلى داركم. ميوزك أور ميسة عيسى.